ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଅନୁଗୁଳ, ତ ବାଟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେ 8 କଇଁଦ ଛକ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲସି ମିଳେ। 3-4 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ତା ନାଁ ବି ସେଇ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି ଆଉ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲସି ଆପଣ ପିଇବେ, ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଠି ପିଇଥିଲି, କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ତେଣୁ ଏଥର ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବେ ନା, ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହେବନି। କାରଣ ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଛେନା, ରାବିଡ଼ି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ତ ଭୋକ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ 8 ଆସିଲା ବେଳେ, ତ ଟିକେ ପିଇକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜୟ ଜନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ଆଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସିର ମାର୍କେଟ। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲସି ପିଇଥିବେ। ମୁଁ 8 ଯାଇଥିଲି, ତ ଆଗରୁ ଏଠି ବହୁତ ଥର ପିଇଛି, ପାର୍ସଲ ବି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ 10ଟା ବେଳକୁ। ତ ଭାଇ ଡେରିକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ, କହିଲେ ଲୋକ ତ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ 11ଟା ପରେ ବେପାର ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି 8 କଇଁଥ ଛକ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଯାଇଛି 8 ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାହାଣକୁ ଅଟୋ ଯୋଡ଼ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି 8। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଇଁଥ ଛକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି। ये जो भुवनेश्वर लिंगराज लसी आउ ये लसी भितर बहुत फरक अच्छी। सेठी तो खाली राबिड़ी दौरान आउ राबिड़ी भी एत भल भी मत लगुनि। 70-80 टका नौ, बहुत 2-3 वर्ष जाइनि पीवा को, किंतु ये भाई 50 टका नौ, मन खुशी हो माने लसी जहाँ को कह जाए। मु सब पीए, कि ऑफिस स्टाफ जन सांगे आसले, मुझे कहली चलन थे पीकी जावा। सी पीला कहले सर एत जगह लसी पी थी, लसी जहाँ कह जाए यू प्रकृत लसी कह जाए। तो से दिन आउ फेरी पार्लिनी, अनुगुल टे कम था, मुझे फेरली। मु घर को आनली 2टा पार्सल, सी ऑफिस स्टाफ जे सांगे थे सी भी आनले 1 पार्सल। यहाँ हूँ जो नाम जाइए अनुगुल, रिटर्न जो आसल से वीडियो मुझे करनी। आमर आगे से पार्सल दे ये सब। हाँ हाँ ठीक अच्छे। यहाँ आमर रिटर्न कला बेल वीडियो। आम अलरेडी 2टा पीऊचु, आउ 4टा आमर पार्सल चले। एटा से बनई देवे, कहीं यही तो आउ क्लाच ग्लास घर को आनी ही ना था, सी ए ग्लास रे बनई आमको पैकिंग करके देले। मु गला थर आनी सी भल आइस फाइस देके आनी, पूरा ठंडा भी थिला। आ टेस्ट क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस अनुसार 10 रु 10 बहुत भल लगे। आप मन खुशी हो निहाती आसिक ट्राए करंतु, देखंतु से लोक पीकी पूरा मन खुशी तांकर। राबिड़ी, छेना, नड़िया पूरा फुल। यही जगह आउ 2-3 जन कर, अलग जगह पीने अवश्य हो पारे भल लगे बोली, किंतु मुझे ये ही पीकी जाए। आउ अलग जगह पीले जना पड़ो भल मंद। ये जगह केवल लसीटा हो केवल यही खरा दिन मिल आपन को जगार पर 8 कइंथ छक। एटा मन रखु, तले दिहला राबिड़ी, ऊपर राबिड़ी, सब छेना दिहला। यहाँ जो आप घाटिकी मिक्स कर पीबे मस्त लगे पूरा। आप खाली जमी बरफ पानी सेमती पाइबेनि। रही जय जगन्नाथ।